ब्रेक पर स्वागत। चीन पाकिस्तान सबुठारु भल बंधु हेले आजिकाली दुई देश मध्य संपर्क स्वाभाविक हेबा परि मन हेउना। पाकिस्तान तार पुराना रेल नेटवर्कर उन्नति पाई चीन बदल में एशिया विकास बैंक बा एडीबी ठारू साहाय्य नेबाकु निष्पत्ति नेछि। कराची रोहरी रेल सेक्शन को उन्नत करबा पाई पाकिस्तान एडीबी ठारू $2 बिलियन ऋण मांगी आ यह सही ML1 प्रकल्प जहाँ को थरे चीन पाकिस्तान अर्थनैतिक कॉरिडोर सबुठारु बड़ एवं सबुठारु महत्वाकांक्षी प्रकल्प भावे विवेचना करा जाउथिला। तेबे चीन प्रकल्परू ओहरी जिबा पाकिस्तान आर्थिक परिस्थिति विषय चिंता को उज्ज्वल करिछे। पाकिस्तान प्रकल्परू चीन काहींकी ओहरी गला से विषय अनेक कल्पना जल्पना चली। तथापि चीन हठात प्रकल्परू ओहरी जिबार निष्पत्ति नहीं नाही। यह विश्वास करा जाए जे पाकिस्तान दुर्बल आर्थिक अवस्था एवं ऋण परिशोध करिबारे समस्या चीन पाई समस्या सृष्टि करिपारे। चीन पूर्वरू पाकिस्तान ने कोटी कोटी डॉलर निवेश करि सारिछि, जेउठारे चीन पाकिस्तान टंका फेरी पाइबारे गंभीर समस्यार सम्मुखीन होइछि। चीन निज अर्थनीति उपरे चाप को दृष्टि रखी अधिक विपदपूर्ण निवेश ओहरी जाउछि। यह स्पष्ट करे जे जेतेबेले आर्थिक परिस्थिति विपद रे थाए सेतेबेले सबुदिनिया बंधु मध्य ओहरी जाई पारंती। बलूचिस्तान रेकुडी तंबा एवं सुना खଣି पाकिस्तान अर्थनीति पाई निर्णायक प्रमाणित हो पारे। CPEC अधीन रे अनेक राजपथ विद्युत केन्द्र एवं बंदर निर्माण करा जाइथिला, किंतु 2022 परठारु विकास धीरे धीरे हो जाइछि धीर हो जाइछि विकास। चीन विद्युत उत्पादक माने बकेया देय समस्यार सम्मुखीन होइछथि। ML1 भली एक प्रमुख प्रकल्परू चीन ओहरी जिबा एही मंथरता को आहुरी स्पष्ट करुछि। एबे एडीबी रो आगमन CPEC पाई एक बड़ समस्या होई पारे। एडीबी रो वर्धित भूमिका अर्थ हेउछि जे पाकिस्तान आउ केवल चीन उपर निर्भर करबा को चाहू नाही। पाकिस्तान एही पदक्षेप पूर्वरू चीन ठारू सम्मति नैथिला, जहा द्वारा संपर्क तिक्त न हो। पाकिस्तान सेना मुख्य असीम मुनीर कहिसंती आमे गोटे बंधु को अन्य बंधु पाई बलिदान देबु नाही। सही समय अमेरिका मध्य पाकिस्तान रेकुटी प्रति आग्रह देखाउछि। यह सूचाई दिए जे पाकिस्तान एवं एक बहु परिमाणीय वैदेशिक नीति आड़क गति करुछि, जो चीन अमेरिका एवं बहुपक्षीय संस्था अंतर्भुक्त हो। सांप्रतिक समय पाकिस्तान एवं अमेरिका मध्य संपर्क भल हेउथिबा परि मने होउछि, कारण अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी तैल भंडार सृष्टि घोषणा करिसंते। तेबे गोटे पटे पाकिस्तान अमेरिका सहित संपर्क भल करुछि, अन्यपटे चीन सहित संपर्क बिगुड़ी बोली चर्चा होइछे। आम सहित जोड़ी होई रहिछन्ते प्रोफेसर मानस बेहरा। आम आलोचना करिबा। प्रोफेसर बेहरा आपको पुणी थे स्वागत करुछि। चीन एवं पाकिस्तान संपर्क भितर गोटे फाट सृष्टि होइछि बोली कहाउछि एवं जो सहायता चीन पाकिस्तान को करुथिला सेथरु ओहरी जिबा ये कौन सूचाउछि? फाट तो स्पष्ट एटा केते दूर गभीर हम फाटटा एवं बेसी व्यापक हम आगामी समय कहब। यार तीनोटी गुरुत्वपूर्ण दिग अच्छी जो चीन भारत, चीन पाकिस्तान, चीन अमेरिका, ये जो कॉन्टेक्स्ट रे बर्तमान चीन पाकिस्तान संपर्क तिक्त आड़ को जाउछि। तार निर्दिष्ट कारण अच्छी जो कथा गोटाए बिंदु है जे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जोटा CPEC अंडर रे जो मेन लाइन 1 जोटा कराची रु पेशावर एटा 1800 किलोमीटर रेलवे लाइन पुनर्नवीकरण। एटा बहुत पुराना लाइन, कैपेसिटी नेला भलिया तार अवस्था नाही। तार अर्जेन्सी होची जे जो तंबा खणी, कपर खणी एवं बेलुचिस्तान ने सुना खणी जो आविष्कार हेची से माने बारी गोल्ड कनाडा गोटे बड़ कंपनी की देइछन्ती, सुना कंपनी तो एक्सप्लोर करियो। तो ट्रांसपोर्ट हवा दरकार, सेठु यदि बंदर बंद न जब बाहर को न जाई परियो ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान के लाभ होने से लंबा जो रेलवे लाइन टा जो CPEC रे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अंडर थिला, चाइना तब करिवार थिला। बर्तमान चाइना तो मना कर दरा। तार कारण होची गोटे होची इकोनॉमिक फैक्टर अर्थनैतिक भाव में सक्षम नुहे, कारण पाकिस्तान जो कांगाल अवस्था अच्छी ऋण परिशोध कर से बारंबार ऋण IMF रू आणुची, एठू आणुची, सेठी आणुची, ता अर्थनीति विपर्यस्त। करेक्ट पॉलिसी पाकिस्तान ना जो मिलिटरी शासन होची लुटी खाउचंती। तेणु देशर जो खଣି उत्तोलन हम, देशर विकास हम, तांकर फॉरेन रिजर्व बढ़िबो, यार सुजोग से ठीक भाव हाथ छड़ा कर। कारण चीन यदि ऋण सुझी था, चीन 1800 किलोमीटर जिते $2 बिलियन
ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତାକୁ ବିନା ମତଲବରେ କାହିଁ କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରିସେଣ୍ଟଲି ଏ ଯୋଉ ଟାରିଫ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଭାରତ ନିକଟତର ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୁନିର ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ବସିଲେ ସେଥିରେ ଚୀନ ବି ବିବ୍ରତ ହେଇଛି। ଚୀନ ଆଉ ଭରସା କରୁନି ପାକିସ୍ତାନ 100%। ପାକିସ୍ତାନ ଭାବୁଛି ଯେ ଚୀନ ମୋର ଟେକେନ୍ ଫର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ଆମେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି, ସେ କରିଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଚୀନ ବହୁତ ଚାଲାକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁଅର ଡିପ୍ଲୋମାସି ରାଷ୍ଟ୍ର। ସିଏ କାହିଁକି ବିନା ମତଲବରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ? ଏକ ତ ଋଣ ସୁଝିବା କ୍ଷମତା ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନର, ଦୁଇରେ ପୁଣି ଯାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଖରେ ପଶିଲାଣି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଚାଇନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ତିକ୍ତତା ଅଛି। ଏଣେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ଯେହେତୁ ନିକଟତର ହେଲାଣି ଚୀନର ବା ଚୀନ ଭାରତର ନିକଟତର ହେଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନାଡା କମ୍ପାନୀକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଡିବି ରୁ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ମାଗିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ଚୀନ ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାଲି ପାକିସ୍ତାନକୁ 100% ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସରିଫ ଆଉ ଇଏ ମୁନିର ତାଙ୍କ ଡର ଯିଏ ତାଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ତିନି ଜଣ ଯିଏ ଏସୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲଟ ମିଳିଲାନି। ସରିଲା ପରେ ସମ୍ମିଳନୀ ତାପରେ ଭେଟିକି ଜିନ୍ ପିଙ୍ଗ ସେ ସଫେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଚୀନର ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚୀନ ଭାରତ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍କୋଣୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ये संपर्क भितर पाकिस्तान सैंडविच ହେଇଛି, ସେ ଭାରତକୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏନଗେଜ ଅଛି, ଚୀନ ସହିତ ଅଛି, ରଷିଆ ସହିତ ଅଛି, ବ୍ରାଜିଲ ସହିତ ଅଛି, ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯୋଉ ନେଗୋସିଏସନ କରୁଛି ବା ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି, ବଡ ବଜାର ଅଛି, ଇକୋନୋମି ଅଛି ବା ଫରେନ ପଲିସି ଅଛି, ତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକି ସେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିଭିନ୍ନ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି ବା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି। ଦୁର୍ବଳ ପୋଜିସନରେ ଥାଇକି ସେ ଆମେରିକା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି। ଏଡିବି ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ୟୁରୋପୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାଠୁ ସେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଋଣ ଆଣିବ। ଏନେ କାନାଡା ଖଣିକି ଖୋଳିବାକୁ ଦବ। ଏଣେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଯୋଉ ସୁନା ଏବଂ ସେଠିକାର କପର, ସେଠିକାର ରେୟାର ଆର୍ଥରା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଲୋଭ। ତେଣୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ଭଳିଆ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁପାକ୍ଷିକ ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି, ମାନେ ଆମେରିକାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି, କାନାଡା ୟୁରୋପିଆନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି, ଏଣେ ଚାଇନା ସହିତ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତିକ୍ତତା ତ ବଢିଛି, ତାକୁ କେତେ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆଗରେ ବଡ ଆହ୍ୱାନ। निहाती भाव पाकिस्तान पाखे बड़ आह्वान ये तिक्तता को केते से मैनेज करुच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद सर आलोचना आम सहित प्रोफेसर मानस बेहेरा थे वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ संपर्क में अधिक आलोचना करते समय।